Selamat datang di Siboin, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Okay, my student, before we learn, let's pray together. Finish. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Fine. Okay, thank you. Today we learn about descriptive text. Do you know about descriptive text? Okay, I want to explain about descriptive text. Descriptive text. Definition of descriptive text. Do you know? Descriptive text describe a particular object, like thing, place, or person. Kalian tahu nggak sih dalam bahasa Indonesia teks deskriptif atau yang disebut descriptive text is menggambarkan tentang sesuatu, misalnya benda, orang, tempat, dan lain sebagainya. The generic structure of descriptive text as below: identification and description. What is identification? Identification, identifying the phenomenon to be described, and description, describing the phenomenon in part, qualities, or and characteristic. Nah, jadi kita akan membahas how to describe about place. Social function of descriptive text. Nah, misalnya kamu pergi ke suatu tempat terus ditanya the social function of descriptive text tentang tempat tersebut. For example, Borobudur Temple is social function of descriptive text is to describe a particular place of Borobudur Temple atau to describe a particular Borobudur Temple. Now the language feature of descriptive text. I want to explain about the language feature of descriptive text. One specific participant such as my mom, my uncles, lovebird, and etc. And the use of adjectives such as soft, good, and etc. And third, the use of simple present tense such as the bird usually live in a small flock. And the last, the use of action verb such as jump, run, sleep, walk, and etc. You look for the picture of the rabbit, and I want to describe about the rabbit. And I want to describe about the rabbit. The title My Lovely Rabbit is Baby. Okay, after that, you look for the picture of rabbit. Kalian bisa melihat contoh dari gambar kelinci. After that, setelah itu, you describe about the rabbit. For example, the title My Lovely Rabbit Baby. My name is Santi. I have a pet at home. It is Baby. Baby is a year-old female rabbit. She is very cute. Okay. Nah, dari yang saya contohkan tadi mendeskripsikan tentang seekor binatang. Seekor binatang kelinci. Nah, setelah kalian lihat gambar seekor kelinci, kalian dapat menggambarkan bagaimana keadaan kelinci tersebut. Okay, you look who is the boy? Siapakah laki-laki itu? Nah, kalian lihat gambar atau foto seorang anak laki-laki. After look who is the boy, you can describe about the people. Nah, setelah kalian melihat gambar atau foto seorang anak laki-laki, kalian dapat menggambarkan describe about people. Okay, now after you look for the picture of the student who is the boy, you make 10 sentences about the student. For example,
He is Sandy. Sandy is my student. Sandy is handsome and extra. After that, you can describe about Sandy. Setelah itu, kalian dapat menggambarkan tentang Sandy atau describe about people. Nah, setelah kalian melihat foto tentang seorang pelajar tadi, kalian membuat contoh kalimat sederhana, one by one, step by step. After that, you can describe about the picture. Okay, for example, you can look the picture and describe about the people. Sandy is my student. Describe about the people ya. Sandy is my student. Itu deskripsi tentang seseorang. Okay, for example, he is Prima Sandy. I call him Sandy. He is my student. He is studies at Junior High School 1 Prengsura. Okay, now you can look this video about descriptive text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan inti untuk materi descriptive text atau teks deskriptif. Pertama yang diikuti S atau ES jika subjeknya tunggal. Dan untuk lebih mengingatnya lagi, silakan kalian bisa membuka materi simple present tense yang sudah kita bahas sebelumnya.
selanjutnya adalah it's orange and white in color. Warna kucing ini orange dan putih. Dan ini sudah masuk ke dalam bagian description atau deskripsi. Nah, untuk kalimat selanjutnya, it has lovely brown eyes. Jadi kucing ini mempunyai mata coklat yang sangat bagus atau indah. Silakan kalian bisa menirukan membaca kalimat-kalimat yang ada di teks ini. Untuk deskripsi selanjutnya adalah it is very soft and furry. It is very soft yang artinya dia sangat lembut, and furry dan berbulu lembut atau berbulu halus. Kalimat selanjutnya, it eats fish and drinks milk. Nah, kata it eats fish artinya dia makan ikan, and drinks milk dan minum susu. Dan untuk kalimat yang terakhir, I love my pet very much, yang artinya saya sangat menyukai hewan kesayanganku. Nah, jadi itu adalah contoh dari descriptive text. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada, silakan langsung berkomentar ya. Nah, untuk lebih memahami dari teks deskriptif ini, saya akan memberikan kalian assessment atau penilaian. Silakan untuk mendiskusikan atau membahasnya bersama dengan teman kalian. Nah, ini adalah assessment 1, penilaian yang pertama. Untuk perintahnya, arrange the sentences into descriptive text. Jadi susunlah kalimat-kalimat berikut menjadi teks deskripsi. Jadi di sini ada 5 kalimat yang masih acak dan kalian harus menyusunnya menjadi sebuah teks yang bermakna. Dan untuk assessment 2, penilaian yang kedua, make descriptive text that consists of 5 until 8 sentences in your book. Jadi buatlah teks deskriptif yang terdiri dari minimal 5 kalimat dan maksimal 8 kalimat dengan ketentuan nomor presensi 1 sampai 10 itu mendeskripsikan tentang place atau tempat. Kemudian nomor 11 sampai 20 mendeskripsikan tentang animal atau hewan, dan nomor 21 sampai 33 mendeskripsikan tentang thing atau benda. Dan untuk contoh membuat deskriptif teks, silakan bisa kalian lihat di video selanjutnya. Sekian untuk descriptive text. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung menghubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my student, I think enough and see you. Thank you for your attention. Bye. Tetap semangat belajar di mana saja kalian luar biasa.